Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, today Tuhan, hari ini we come to stand in the gap and pray for these problems which the world faces. kami datang untuk bersyafaat bagi masalah yang sekarang sedang dihadapi dunia. Because, Lord, Karena Tuhan, you have asked to pray, Engkau minta kami untuk berdoa, and you are a loving and good God, dan Engkau adalah Tuhan yang maha kasih dan Tuhan yang baik. and you wanted to, Lord, remove this virus, remove those problems, and shield your people and bless your people. Dan Tuhan, kami mohon supaya virus ini, problem-problem ini bisa segera berlalu, dan lindungilah Tuhan umat-Mu. So, Lord, we commit ourselves into your hands, Father. Jadi Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Lord, speak to your people Tuhan, berbicaralah pada umat-Mu, and touch your people, Father, dan jamah setiap orang, Tuhan, and bless your people, dan Father. berkati setiap orang. In the mighty name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus, oh Lord, we pray. oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen, amen. Amin, 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 amin. Shalom. Shalom. So, how are you all? Jadi apa kabar semua? So, today, Jadi hari ini we are going to continue with the prayer, kita akan lanjutkan dengan doa, and we want to see the certain secrets from the Bible. Hari ini kita akan melihat rahasia tertentu dari Alkitab, And why this is happening. dan kenapa ini terjadi. Kayaknya posisi aku In the nggak enak Bible, sih. you see, Di Alkitab kita lihat it is talking about these problems. juga bicara mengenai hal yang sama seperti ini. So, what is this coronavirus? Jadi apakah coronavirus ini? Is it something new? Apakah ini sesuatu yang baru? You have to know that. Nah, it is kita not harus something tahu bahwa ini bukan sesuatu yang baru. new. You have to know the truth behind what is happening. Kita harus tahu kebenaran di balik apa yang sekarang sedang terjadi. So that we know how it is and what it is, and then we can pray according to that. Sehingga kita tahu ini apa, what it is and How it is. dan bagaimana ini, sehingga kita bisa kalau berdoanya tepat. Many times we are we are praying like a blind people going around and around. Banyak kali kita itu berdoa seperti orang buta, jadi cuma berkeliling. So we have to know what it is. Jadi pertama kita harus tahu ini apa sebabnya. Okay, so let's go. We are going to see now. Jadi kita akan lihat sekarang, This coronavirus is not a new one. coronavirus ini bukan sesuatu yang baru. It has been found out in 1960. Ini udah ada dari tahun 1960. It's not something new, just come new. Bukan sesuatu yang baru aja ada. Many times people think, oh, it just comes something new. Banyak orang berpikir, oh ini sesuatu yang baru. But that is not a new one. Tapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. So it's 1960. It Jadi- was found out in a chicken and 2 men. Di tahun 1960 udah ditemukan di ayam dan di orang. In chicken and in man. And in 2 men. Dan di 2 orang. And it's actually, there are 5 different types of coronavirus in human being. Sebenarnya ada 5 tipe dari coronavirus ini in human being. Yeah. Ya, di manusia. Actually, it's a weak virus which affects the respiratory or the lungs or the throat. Jadi ini sebenarnya suatu virus yang nggak terlalu kuat dan itu menyerang pernafasan dan paru-paru. And this coronavirus, you have to understand, it is not coming from one bat, one snake or anything. You have to Jadi know that coronavirus ini bukan datang dari ular atau kelelawar.
but it is in all the animals. Tapi justru ada di semua hewan. It is in goat, it is in the cow, it is in the camel, Ada it is di in many animals. kambing, di in goat, in camel, di Unta. unta, And many animals. dan di binatang-binatang yang lain. So coronavirus is not something new, Jadi coronavirus ini bukan sesuatu yang baru. and it needs an agent. It cannot multiply, it cannot live on its own. Jadi dia perlu agent, perlu agen, dia nggak bisa multiplikasi sendiri. So what is happening? Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Coronavirus doesn't have a DNA actually. Coronavirus tidak punya DNA. So it has got only RNA. Jadi adanya bukan DNA tapi RNA. So you have to know Jadi kita harus tahu this coronavirus, coronavirus ini actually speaking, sebenarnya it is not so strong. nggak kuat-kuat banget. And why this is happening now? Dan kenapa ini jadi saat ini ada So we have terjadi? to know that this coronavirus is something beyond our perspective, beyond our thinking is happening. Jadi kita harus tahu coronavirus yang sekarang ini lebih dari yang kita pikirkan, perkirakan. So coronavirus is a part of a group of the SARS, MERS, and it belongs to that group. Jadi coronavirus ini merupakan satu family, keluarga dengan SARS dan dengan MERS, ya. Yeah. But actually speaking, it's not so strong. Tapi ya itu dia sebenarnya nggak terlalu kuat, bukan virus yang Now you have to kuat. understand, if it has been strong from 2% at that point of 1960, it should have eradicated or killed all the people in the globe by this time. Ya kalau emang itu virus yang kuat dari tahun 60 itu bisa aja kalau sampai sekarang udah menghapus seluruh umat manusia. So this virus is not actually so serious, but it has become strong and serious now. Jadi virus ini sebenarnya tadinya bukan virus yang serius, tapi sekarang menjadi serius dan kuat. So this doesn't have RNA and it works with doesn't have DNA and it works with RNA, and it's like a round. That is why it's called corona. The corona word is derived from Italic. Jadi dia nggak ada DNA, tadi katakan ada RNA, bentuknya bulat, berasal dari kata seperti artinya crown. So what is happening? Mahkota sebenarnya. Jadi apa yang terjadi? It is something which is so small, which wasn't active, which is being used now. Jadi sesuatu yang kecil dan inactive, not active. Dan sebenarnya nggak terlalu aktif, tapi sekarang being used. What do you mean being used? Ya jadi dipakai. So this is happening now. Jadi ini terjadi sekarang. This is a threat for all the people. Dan ini sekarang menjadi ancaman buat orang-orang. And it doesn't stop with any nation or anybody, it goes on to everybody. Dan bukan cuma negara tertentu, tapi berbagai negara dan berbagai orang. So you have to know Jadi kita harus tahu this coronavirus ini has affected even the British Prime Minister. Malah sekarang udah menular termasuk diantaranya Perdana Menteri Inggris dan Pangeran Charles also. Yeah. Yeah. No, Charles is included now because Yeah. we don't know whether it is affected. They told it's But the wife of the Canadian Prime Minister is also affected. Tapi istri Perdana Menteri Kanada juga udah tertular. So we have to know. Jadi kita harus tahu. So many Congress leaders. Banyak juga
pemimpin-pemimpin kongres, and many people dan banyak orang are affected. yang tertular juga. So nobody is an exemption if Jadi they untuk are not under the covering of God. Jadi nggak ada yang istimewa kecuali memang perlindungan Tuhan. So God has to shield. Jadi kita harus minta perlindungan Tuhan. Now, the pestilence, now you see Nah, mengenai wabah in Exodus 5 and verse 3, dalam Keluaran 5 ayat 3, there, what does Moses tell? Lest he fall upon us with a pestilence or with a sword. So that means God can allow the pestilence. lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari. Which one ya? Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. And what did you tell about this? So, Moses is talking about days that a pestilence may be coming if you don't go and worship. Jadi Musa di sini mengatakan penyakit dan penyakit sampar bisa aja datang kalau kita tidak menyembah Tuhan. So, in other words, Atau dengan kata lain, you have to understand kita harus mengerti we are constrained to worship to keep away from the pestilence or from any other sickness. ya kita diminta untuk terus berdoa bersama Tuhan supaya terhindar dari sampar dan wabah. So it's not God gives something, Bukannya Tuhan memberi sesuatu but the penyakit, Bible tells in John 10:10, tapi dalam Alkitab The devil- dalam Yohanes 10 ayat 10 Alkitab mengatakan the devil comes to destroy and kill. iblis datang untuk menghancurkan dan membunuh. Amen. Amin. So when the devil comes, he doesn't see your authority or power or whoever you are. Jadi waktu iblis datang menyerang, dia nggak lihat otoritasmu. So I want to tell some few of the big leaders who have been affected. Jadi saya ingin sampaikan di sini beberapa pemimpin yang udah terkena. The Canadian Prime Minister's wife, Sophia, is affected. Istri dari Perdana Menteri Kanada namanya Sofia itu udah terjangkit. Australian Home Minister, who is a Home Minister, who is in charge of the whole country Menteri Dalam inside, Negeri Peter Dutton, is Australia, also affected. Peter Dutton juga tertular. UK Minister for Mental Health, Nadine, also affected. Menteri Inggris untuk forward Health. untuk kesehatan juga udah ketular. The Vice President Ishaq of Iran also affected. Vice President, wakil presiden Iran. Iran namanya Ishaq juga udah ketular. And the Deputy Health Minister, who has to take Dan care of the whole Deputy- nation's health, even the Deputy Health Minister of Iran, Wakil Iraj, Menteri Kesehatan Iran is namanya also Iraj affected. juga udah ketular. And Miami Mayor Francis also affected. Dan juga gubernur dari Prancis juga ada yang ketular. These are all big people. Ini semua orang-orang besar. There are so many of them. Boris Johnson, the Vice President, the Perdana Menteri the Inggris Prime Minister Boris of Johnson, Britain is also affected. Inggris juga udah terinfeksi. So we have to know Jadi kita harus tahu, this is small virus, ini kan virus yang kecil, which has been there already from 1960. yang sebenarnya akarnya udah ada dari tahun 1960. Now it is working and killing people. Dan sekarang dia nongol lagi dan membunuh orang. So we have to know Jadi kita harus tahu that we have to stay and worship Bahwa with God. kita harus tinggal dalam Tuhan dan
beribadah kepada Tuhan. When David, as you know, Saat Daud, when mungkin he did sin, tidak tahu ya, when he did sin, just a small disobedience, looking like small disobedience. Daud dia pernah melakukan satu kesalahan yang mungkin kelihatannya kecil ya. What did he do? Apa yang Daud lakukan, Raja Daud? God told, don't count Israeli people. Raja Daud kan bilang jangan hitung jumlah. Tuhan bilang ke Raja Daud jangan hitung jumlahnya orang Israel. Jangan hitung, hanya cuma itu disuruhnya. But he wanted to count, to know his strength, to know his power, to know who he is. Tapi Daud melanggar, udah dibilang jangan hitung karena dia pengen tahu berapa dia punya pasukan, dia pengen tahu kekuatannya dia, jadi biar Tuhan larang ya dia hitung. So what happened? Sehingga apa yang terjadi? If you read in the Bible, Kalau kita baca di Alkitab, God sent a pestilence. dan terjadilah wabah. 2 Samuel chapter 24 and verse 15. 2 Samuel 24 ya. 24:15. 2 So the Lord Samuel sent a 24. pestilence upon Israel from the morning even to the time appointed. That is a time appointed. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Jadi ada waktu yang ditetapkan. Now, why did God allow this? Terus kenapa Tuhan izinkan ini? Who did this sin? Siapa yang melakukan dosa ini? It's David who did this sin. Daud kan yang melakukan dosa. Who's David at the time? Waktu itu Daud sebagai apa? He's the king. Dia sebagai raja. In fact, God told don't count. Meskipun Tuhan udah bilang jangan hitung. And he wanted to count. Tapi Daud malah mau hitung. In fact, Job told don't count. God has told don't count. Dan jenderalnya Yoab bilang jangan hitung. So when Joab Tapi udah told, diperingatkan Yoab, he did not listen to Joab. tetap Daud nggak mau dengar, tetap dia maksa mau hitung. So what happened? Sehingga apa yang terjadi? God allowed this to happen. Tuhan izinkan ini terjadi. The pestilence came and killed the people. Jadi pestilennya wabah terjadi dan banyak orang mati. And what happened? Dan apa yang terjadi? David cried to God. Daud menangis kepada Tuhan. Then God stopped it when there's a specific time. Dan Tuhan menghentikan pada waktu tertentu. So in 2 Samuel 24 verse 15, God talks that until the time mentioned or until the time specified. Jadi tadi ayatnya mengatakan sampai waktu yang ditetapkan. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel itu karena kesalahan Daud dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. So God has fixed the time. Jadi Tuhan udah menetapkan suatu waktu. Now why I want to make this prayer? Nah, kenapa saya mau buat doa ini? In fact, I told you yesterday, Sebenarnya kemarin saya udah sampaikan, God already told about this. Something is going to happen in China, Tuhan udah mengatakan ada sesuatu yang akan terjadi di China and the economy is going to be in problem. dan ekonomi akan ada masalah. Both the tsunamis, the big tsunamis in Japan and also from Indonesia, both God revealed that. Tuhan pernah bukakan juga tentang tsunami baik yang di Jepang maupun yang di Indonesia. And actually we don't know the time. We are flying, we don't know tsunami for the first time when it came in 2004. Jadi waktu terjadi tsunami tahun 2004 or 2006? 2004 saya beserta istri sedang dalam penerbangan ke Kalimantan ya. Pontianak. Ke Pontianak. And we are going, this is Christmas time, we are going for a crusade. Jadi waktu itu waktu Natal, jadi kita ada KKR. And when we are in the flight, I suddenly see so many people dead over nations. Saat pesawat lagi di atas, tiba-tiba saya seperti melihat banyak tubuh-tubuh jasad-jasad orang meninggal
menutupi negeri. And I told Bu Sandra, Dan saya bilang ke Bu Sandra, and she said, oh, maybe God is taking account because it's a December end. dan dia bilang, ya mungkin biasanya kan Desember banyak orang meninggal ya, karena kan pada pulang kampung, jadi banyak kecelakaan. Jadi saya bilang mungkin itu ya seperti biasa, akhir tahun memang banyak orang meninggal. Usually God takes account in the year end. Karena biasanya kan kalau akhir tahun ya God takes account, maksudnya Tuhan apa ya, takes account tuh, pokoknya menjumlah gitu loh. Jadi yang udah harus mati udah sekalian kayak gitu. But I said, no, this is not that. This is spread over nations and there's so many thousands of people are dying. Tapi saya bilang bukan seperti itu, karena ini kayaknya saya lihat banyak sekali mayat-mayat, ribuan. So in October, God revealed that there's going to be a problem. From Before China. that. Now this October 2019. Jadi tadi itu mengenai tsunami, Tuhan udah kasih lihat waktu itu. Dan untuk masalah corona ini bulan Oktober juga Tuhan sebenarnya udah kasih kayak warning gitu. Now this is happening. Dan ini kemudian sekarang terjadi. And God has given a time, and God has got a specific time. Dan Tuhan udah beri waktu dan punya waktu yang telah ditetapkan. And God is going to finish before the time, by the time. Dan Tuhan akan menyelesaikan pada waktu itu. So we need to stand in the gap and pray. Oleh sebab itu sampai waktu itu terjadi, kita harus berdiri untuk menjadi perantara dan pendoa syafaat. So fast and pray. Jadi berpuasa dan berdoalah. Okay, we pray every day. Kita berdoa tiap hari. Pray alone. Doa pribadi. Pray with your spouse. Doa bersama pasangan kita. Pray with your children. Berdoa bersama anak-anak. Pray with your prayer group in a council or whatever the cottage prayer meeting. I mean, don't go to your houses, okay? Pray from your place, maybe through phone, through WhatsApp or whatever. Ya, jadi doa juga bersama dengan grup cool atau family altar kita atau persekutuan doa kita. Tapi yang nggak usah ngumpul, mungkin pakai Zoom atau pakai fasilitas apalah. And also pray. Dan juga berdoa with your church, with other people, and even internationally, globally. Ya, dengan gerejamu juga secara online ya, dan juga ikut doa yang global. Why? Kenapa penting sekali If you don't berdoa? pray, Karena kalau kita nggak berdoa, it can be very dangerous. keadaan akan semakin buruk dan berbahaya. Why? Kenapa? Nations are shut down now. Sekarang bangsa-bangsa udah ditutup. In Italy, the military has been brought. Di Italia bukan hanya polisi, sampai militer juga udah turun tangan. In India and in many other countries, the police are on the streets guarding the people, guarding the road streets. Di India dan di beberapa negara, termasuk di Indonesia juga ya, polisi udah turun tangan. So there is a law even they put for a whole nation 144, that is people cannot gather together more than 4 people. Jadi in India ya 144 or it's all over in India. Jadi di India ada hukum yang namanya 144. Jadi nggak boleh orang kumpul lebih daripada 4 orang. And in fact, it's not just 144, nobody can go out of the house. Malahan di India itu bukan cuman 144, orang aja tidak boleh keluar dari rumah, bener-bener lockdown. And not only that, Bukan hanya itu, even about the food, bahkan tentang makanan it's so difficult everything. itu jadi susah. Now, you have to understand Sekarang kita harus mengerti what is the period of this corona working period. Berapa jangkanya corona ini, berapa lama jangkanya How dia long did it take? aktif.
14 days. Itu kan selama ini diketahui kan 14 hari ya, inkubasi itu. Yeah. So, what is this 14 days? Jadi apa sih ini 14 hari? Oh, you have to understand these things. Oh, kita harus mengerti hal ini. What is 7? Apakah 7? 7 is fullness of God. 7 adalah angka kepenuhan dari Tuhan. And this is 14 days. Dan ini 14 hari. So, when it is affected in your body, it stays in your body 14 days. In 14 days, your life is determined whether you die or live. Jadi apabila ini ada masuk ke dalam tubuhmu 14 hari, dalam 14 hari ditentukan tubuhmu akan hidup atau akan mati. But Tapi many places, and even I'm fasting and praying for 21 days. ya di banyak tempat, bahkan saya puasa dan berdoa untuk 21 hari. What is 21 days? Apa itu 21 hari? 7, 7, 7. A fullness of 3 times, that is 21 days. Yeah. 7, 14, 7. and then 21. 14, 21. So, when you pray for 21 days, Jadi saat engkau berdoa 21 God hari, is going to bless you. kita berdoa supaya Tuhan memberkati Because kita. you lost your income, you lost your many things during this span of time. Dalam 21 hari ini kan, karena kita nggak kemana-mana, kita hanya berdoa, berpuasa, ya orang yang bekerja mungkin bisa kehilangan pendapatannya. Day before yesterday, Rachel, I think she's online now. Sehari sebelum kemarin, the day She before was asking yesterday, me, dia tanya sama saya, Uncle, please Rachel pray ada on for the line. our business. We have to pay the loans and monthly loans and everything. Dia bilang, Uncle doain saya dong karena saya harus bayar ya bulanan, keperluan bulanan dan sebagainya. It's not only her request. Bukan hanya permohonan dia. It's a request of many people. Itu adalah permohonan dari banyak orang. You know what happened? Tahu kemudian apa yang terjadi? The government told no monthly payments, no EMI, equated monthly payments, until until the month of June. Jadi dikatakan nggak ada pembayaran bulanan sampai bulan Juni. Jadi misalkan air listrik ya, something like that ya, tertunda. Monthly payments. Monthly. Yeah, all payments. Ya pokoknya semua yang harus. Installments for the car. Ya for the pembayaran house. sama. Jadi kayak kita juga di Jokowi. Jadi segala pembayaran untuk rumah, untuk apa, angsuran itu ditunda sampai Juni. So- Di Indonesia malah setahun. So you have to understand, Jadi kita harus mengerti God is in control for His people when they call on Him. Tuhan memegang kendali untuk kehidupan umatnya saat kita memanggil namanya. Hallelujah. Haleluya. So you have to understand some things. Jadi kita harus mengerti sesuatu. This is something beyond your thinking, beyond our thinking. Ini sesuatu yang lebih dari yang bisa dipikirkan manusia, lebih dari kepikiran manusia. Now I want to give you one more example of how God's working is seen. Nah, saya ingin kasih satu contoh lagi bagaimana cara bekerjanya Tuhan. This coronavirus, which is there, which has been found out in 1960, which has been silent for so many years, started actually working now. Coronavirus yang udah dari tahun 1960 ini yang udah kemudian nggak ada, terus akhirnya sekarang ada lagi. If you don't believe, you can see the Dettol bottle, you can see the coronavirus is written even before the Dettol coronavirus came, which we know. Ya, jadi it's already written about coronavirus. sebenarnya coronavirus ini udah ada, misalnya di botol Dettol kan dikatakan Dettol ini bisa juga untuk membunuh coronavirus gitu. Jadi sebenarnya coronavirus juga udah ada, makanya udah tertulis juga di directionnya Dettol. So suddenly this coronavirus become active. Dan sekarang coronavirus ini aktif lagi. Its period is 14 days. Dan masa inkubasi 14 hari. It's double the time of 7, the fullness of God. 2 kali angka kepenuhannya Tuhan. And God has also told me to pray 21 days.
Dan Tuhan juga taruh di hati saya ya untuk berdoa selama 21 hari. So whether you're going to be there or not, I want you to pray 21 days. Jadi saya juga ingin apabila ada yang mau bisa juga berdoa dan puasa untuk 21 hari untuk kasus ini. Now, we're going to pray, but before that I want to tell 2 more points. Habis ini kita akan berdoa, tapi saya akan sampaikan 2 poin lagi. Number 1. Nomor 1. Because it came from China. Karena ini baru keluar ketahuannya dari China ya. Actually speaking, the coronavirus is everywhere. Sebenarnya coronavirus ini ada di mana-mana. But this one which is mutated with Tapi mutation ini is coming from China. yang sekarang udah bermutasi jadi berbahaya ini datangnya pertama ketahuannya itu dari China emang. So, Jadi there are many of my Chinese friends are here. ada banyak ini teman-teman kami yang dari China juga mungkin bersama gabung di sini. And I have 2 in-laws, Chinese in-laws. Dan saya sendiri anak mantu juga Chinese. And my wife also has Chinese blood. Ya, dan istri saya juga ada darah Chinese-nya. So, what I want to tell you, Jadi yang ingin saya sampaikan adalah especially the Chinese people terutama with the orang-orang Chinese Chinese blood, yang mempunyai something darah with Chinese China, connection, yang ada hubungan dengan China, let us pray more seriously. marilah kita berdoa lebih serius. Because Karena we have to pray kita harus berdoa for our nation, untuk bangsanya kita, for our tribe, untuk sukunya kita, for our own people. untuk orang-orangnya kita. Because the Bible tells, Karena Alkitab mengatakan, if you don't stand in the gap kalau engkau nggak berdiri sebagai perantara for your neighbor, untuk sesamamu, then God is going to question you maka Tuhan about. akan mempertanyakan, meminta pertanggungjawaban So padamu you're responsible for tentang that. ini. Jadi kita sebenarnya punya tanggung jawab untuk hal ini. So 2 things I want to tell. Jadi 2 hal yang ingin saya Number sampaikan. Nomor satunya, You pray for your berdoalah tribe, for your people, untuk especially our Chinese people. suku kita, untuk orang-orang kita, Number 2, terutama yang punya darah Chinese ya. Nomor 2, is praying for your nation. berdoa bagi bangsamu ini. So which belongs to you, your tribe Yeah. and your nation. Jadi sukumu, bangsamu. Jadi yang bangsa Indonesia doa buat Indonesia, yang India buat India, yang ya di mana kau. And the second thing sekarang. is Dan yang kedua, pray for the whole world. berdoa untuk seluruh dunia. Because the Bible tells, Karena Alkitab I mengatakan, look for a person to stand in the gap and pray. aku mencari untuk orang yang mau berdiri sebagai pendoa syafaat dan berdoa So syafaat. that I will not destroy. Sehingga aku tidak menghancurkan. But I cannot find anyone. Tapi aku nggak bisa menemukan. But let's stand in the gap and pray. Tapi sekarang saya ajak kita semua untuk menjadi pendoa syafaat. Now it's spread over so many nations. Sekarang corona udah menjalar ke begitu banyak negara. There may be many conspiracy theories. Mungkin banyak ya teori konspirasi. Oh, it came from China. China is government make, American government make, and I'm not Oh, going ini into all this mungkin dari politics. China, buatan Amerika dan sebagainya. Saya nggak mau masuk ke daerah politik itu. I'm not going to comment on that. Saya nggak mau komentar tentang itu. But what I want to tell you, Tapi yang ingin saya sampaikan it's adalah our responsibility to pray for the whole world. adalah tanggung jawab kita sebagai umat manusia untuk berdoa bagi seluruh dunia. Otherwise, you're locked down. Atau kita di lockdown. The first pestilence is first sign of tribulation period is the pestilence. Dan sebagai informasi aja, tanda pertama dari masa tribulasi adalah pestilence, Number wabah. 2 is what? Also hunger. Nomor 2 adalah kelaparan. So, the next one, what? Dan yang berikutnya apa? Many other
sequence will come. Ada sekuen-sekuen yang akan You see the pattern. berjalan. Globally, one by one, nation is shutting down. Kita lihat ada patron yang terjadi. Sedikit demi sedikit negara-negara mulai lockdown, mengunci diri. This is what? Ini apa? A control of universal control, which the Antichrist might use on a later day. Ini seperti uji coba mengendalikan dunia yang mungkin nantinya bisa dipakai teknik ini oleh antikristus. This is not a tribulation time. Sekarang memang belum masa tribulasi. We are not in the tribulation time. Kita belum masuk masa tribulasi. We are not going to be in the tribulation time. Dan juga kita juga nggak akan ada di tempat masa tribulasi. Because by rapture we are going to leave. Karena kita akan rapture, terangkat sebelum masuk ke dalam masa But you prepare tribulasi. yourself. Tapi apapun itu, kita harus siapkan diri kita. God is told. Tuhan udah mengatakan. Yesterday I told. Kemarin saya udah sampaikan. Don't go out of the house. Jangan keluar rumah. Because God is told. Karena Tuhan udah In mengatakan. Isaiah 26 and 20. Dalam Yesaya 26 ayat 20. Don't go out of the house. Jangan keluar rumah saat-saat lagi wabah ini. Dan apa yang kita harus lakukan selama masa wabah ini? Di dalam rumah kita lakukan doa. Read the Bible. Baca Alkitab. Worship. Menyembah Tuhan. And how do you pray? Bagaimana berdoanya? I'm going to talk about it tomorrow. Nah, besok akan saya sampaikan. So pray. Jadi berdoa. Read the Bible. Baca Alkitab. Ask forgiveness. Minta ampun dosa. If you read in Daniel chapter 9. Dan kalau kita baca di Daniel pasal 9. He asked forgiveness for his leaders and for his parents, his grandparents, and his ancestors. Daniel itu berdoa juga minta ampun dosa-dosa dari orang tua, leluhurnya, para pemimpinnya, supaya tidak menimpa orang-orang di bawahnya seperti Daniel dan generasinya. Tapi jangan salah sangka ya, bukan berarti dosa yang di atas diampuni, bukan untuk itu. Cuman yang di atas kalau dia udah meninggal ya udah selesai perhitungannya dia. Jadi udah nggak bisa dirubah keputusannya. Cuman keputusan untuk dosa itu menjadi turun ke bawah, kalau kita mintain ampun, jadi udah diampuni. Jadi kita nggak mengalami lagi akibat dari dosa yang di atas. You have to understand. Jadi kita harus mengerti. Asking forgiveness for your dead people doesn't mean that their sins are forgiven and they'll go to heaven. No. Nah itu maksud saya tadi dijelasin. Kita minta ampun dosa yang di atas kita, kakek nenek, itu nggak berarti terus dosa itu diampuni. Misalkan mereka dulu salah terus dosanya jadi dikurangin, enggak. Perhitungan terhadap mereka ya udah selesai. Cuman akibat dosa itu supaya nggak turun ke kita. Itu maksudnya. So what you're doing? Jadi apa yang harus kita lakukan? Those curses. Itu kalau dosa dari atas turun ke bawah itu menjadi kutuk dan akan terrealisasi dalam bentuk hukuman. Don't come. Supaya hukuman-hukuman itu nggak jatuh lagi ke That is kita. what Daniel prayed. Itu sebabnya Daniel berdoa. Because if you see about Abraham. Karena kalau kita lihat tentang Abraham. God told Abraham. Tuhan mengatakan kepada Abraham. 400 years your children shall be under bondage. 400 tahun keturunanmu akan berada di bawah penindasan. And then I will come, bring them out with the wealth. Dan kemudian nanti saya akan bawa keluar dari Mesir dan bersama dengan kekayaan-kekayaan. So I don't have much time to talk. I will talk about that tomorrow. Ya nanti kesempatan lain saya akan lebih jelaskan detail mengenai ini. So today pray for your Jadi hari parents, ini kita berdoa ancestors, your leaders, untuk yang di atas kita, and your spouse, leluhur kita, and ask forgiveness to God, pemimpin negeri kita, pasangan kita, dan kita minta ampun. and ask forgiveness to your spouse, your Minta children, ampun, your parents, or minta anybody. ampun pada pasangan, Maybe your pastor, pada anak-anak, mungkin maybe siapapun your yang kita leaders, berasa bersalah, mungkin pemimpin kita, or maybe pendeta your kita, in-laws, or whatever. atau mungkin mertua kita. And most important point, Dan yang poin yang penting, ask God to reverse your negative words. minta Tuhan untuk mencabut kata-kata negatif yang
kita Maybe you ucapkan. told your wife, Mungkin kita pernah "Oh, bilang I don't like you." ke I don't want istri you. kita, aku I hate udah mau, you. aku benci It doesn't mean kamu. only wife, both sides, Yeah. maybe husband, your Mungkin wife, suami atau istri lah, pokoknya or maybe even your mengatakan children, kata-kata negatif maybe all your kepada parents. anak-anak atau kepada orang tua yang kita pernah Ask God to sampaikan. reverse all those negative words. Itu kita minta sama Tuhan supaya minta ampun dan dihapuskan dari catatan Tuhan. Those negative words can stand against. Karena kata-kata negatif itu nanti bisa menghalangi kehidupan kita di masa akan datang. This is a time Nah, inilah momen yang of tepat purification. untuk membersihkan itu semua. Amen. Amin. So, today, Jadi hari ini pray alone. berdoalah secara And pribadi dan mintalah kepada Tuhan. So we don't want too much time. We are going to pray now, finish it. Ya, kita nggak ambil banyak waktu, kita akan berdoa sekarang dan menyelesaikannya. And some of them we are going to remember and pray. Dan ada for those beberapa people who are sick. kita akan doa bagi orang-orang yang sakit dan yang who lost their family also. Yeah. Yang saudaranya meninggal juga. So let's pray. Jadi mari kita berdoa Because the Bible tells karena Alkitab in 1 mengatakan Chronicles chapter 16, dalam 6 and verse 28, 1 Tawarik if there's a pestilence, if there be blasting, First if- Chronicle what? 6:28. 1 Tawarik 6:28. Oke. 1 Chronicles 6:28. If there be pestilence and locusts, and there's enemy in the land whatsoever sore or Sorry, that is sickness. Kings. 1 Chronicles 6:28. 1 Chronicle 6:28. The children of Samuel. Second Chronicles. Sorry. 2 Chronicle. Wait a minute. 2 Tawari 6:28. 2 So, Tawarik 6 ayat We can 28. see Delapan. that God is telling when they are affected, when they call on me, Wait, I will ya. answer. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, What happens? that's all. When you Only- call upon God, if you read further, Oh, He kalau di will- bawahnya, ayat bawahnya dikatakan apabila engkau memanggil nama Tuhan, then He will answer. maka Tuhan akan menjawab. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So, we have to know something. Jadi kita harus tahu sesuatu. God has got a way. Tuhan punya cara. Amen. Amin. So, God is your shield. Jadi Tuhanlah perlindunganmu. In Psalm 91, Dalam Mazmur God 91, shield you under the feathers. Tuhan melindungimu di naungan sayap. Don't run out of God's feathers. Jangan lari dari naungan sayap Tuhan. And then don't tell, okay, oh, I'm affected, I'm this. Nanti udah lari, kena corona, terus bilang, aduh Tuhan aku terjangkit corona. Kenapa lari? You'll be under the wings of God. Senantiasalah berada di bawah naungan sayap The Tuhan. Bible tells in Revelation, Alkitab mengatakan dalam kitab Wahyu, if you're neither hot nor cold, God will warm you out. That kalau means engkau you nggak get out panas, of the nggak feathers. dingin, maka Tuhan akan memuntahkan engkau. Artinya that means what? You get out of the feathers. You get Kita itu keluar dari naungan sayap Tuhan. you go out of the shield. Kita keluar dari perlindungan Tuhan. So be careful. Jadi hati-hati. Your sins, Dosamu, your uncleanness ketidakkudusanmu can dapat keep you away from God. menjauhkan engkau dari Tuhan. Amen. Amin. So today we are going to stand in the gap and pray. Jadi hari ini kita akan berdiri menjadi perantara, menjadi pendoa syafaat dan berdoa bagi For jiwa-jiwa ourselves and for bangsa-bangsa other people. dan juga buat diri kita. Hallelujah. Haleluya. So let's pray. Jadi mari kita berdoa. So we are going to pray Jadi kita akan berdoa for even some of the people who are sick. bahkan untuk juga orang-orang yang sakit ya. Maybe there are somebody sick Mungkin ada orang-orang yang sakit and maybe somebody is in problem.
Mungkin ada orang yang bermasalah juga. And we're going to pray for all the business people. Kita juga akan berdoa untuk orang bisnis. Every situation revolving around coronavirus, we're going to pray. Dan setiap situasi sekitaran corona itu akan kita doakan. So today we are going to start praying. Nah, jadi hari ini kita akan mulai berdoa. And we have sent some of the prayer points. Ada beberapa orang yang saya udah kirimin di GAP ya, udah saya kirim. So we are going to pray for those prayer points. Dan kita akan berdoa untuk prayer point itu. So let's pray. Jadi mari kita berdoa. Let's raise our hands before God. Ya, kita berdoa, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. And we cry to God, we ask God. Kita sungguh-sungguh berdoa, kita minta From dengan our Tuhan heart. dari hati kita yang terdalam. Oh Lord, Oh Father, we Tuhan, come to you in the name Bapa, of kami Jesus. datang dalam nama Tuhan Lord, you're the Yesus. God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Even Besar. today, Bahkan hari we ini, come to your most holy and kami powerful datang presence. ke hadirat-Mu yang Maha Kudus dan berkuasa. You are God Almighty. Engkaulah Tuhan yang Maha You Besar. still reign. Kami percaya Engkau masih You berkuasa. are Jehovah Rapha. Engkaulah Jehovah Rafa, Tuhan You penyembuhku. are the God who heals. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. In Exodus 15:26, Dalam Keluaran 15 ayat you 26, tell, Engkau I mengatakan, will not put those disease. aku tidak on akan you, menaruh penyakit-penyakit yang ditimpakan kepada orang Mesir itu kepadamu. because I am Jehovah Rapha. Karena aku adalah Jehovah Rafa, I Tuhan am the God penyembuh. that heals. Tuhan yang menyembuhkan. Lord, we pray right now Tuhan, kami berdoa saat ini for all these people, Lord, infected, untuk semua orang yang terinfeksi, especially those who are your children. terutama mereka yang adalah anak-anak-Mu, Tuhan. Lord, we pray that you heal them in the name of Kami Jesus. berdoa, Tuhan, sembuhkan mereka demi nama Tuhan Yesus All Kristus. those coronavirus, Semua coronavirus itu, Lord, which has been idle and not active, even which has been found in from 1960, Yang mana- shall go into dormant, shall not work anymore. biarlah coronavirus yang ada sekarang supaya tidak bisa bekerja pada orang-orang sakit itu, supaya mati coronavirusnya. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Besar. You are in control of entire universe. Engkaulah yang mengendalikan seluruh dunia. The Bible tells in Job chapter 1 and verse 11, Alkitab mengatakan dalam Ayub 1 ayat 11, 10 and 11, you 10 dan have 11, put a shield and Bahwa the devil engkau- cannot touch. telah menaruh pagar dan iblis tidak bisa menjamah. We pray that you shield your people. Jadi kami sekali lagi berdoa, Tuhan, lindungilah umat-Mu. And we pray that, Lord, you keep away the people from this coronavirus. Dan Tuhan, kami berdoa, jauhkanlah umat-Mu dari coronavirus ini. And especially we also pray Dan secara khusus kami juga berdoa so for the people who are sick, Father. untuk orang-orang yang sekarang sedang sakit karena virus corona ini, We pray Tuhan. for Tafi mother right now. Kami juga berdoa untuk orang-orang sakit lainnya, Tuhan. We Seperti maminya Brother Tafi, Tuhan, yang sedang Lord, sakit. we pray for Angel family. Juga kami berdoa untuk keluarganya Angie, Tuhan. Lord, we pray for Oma Lily. Kami berdoa juga untuk Oma Lili, Tuhan. And we also pray for all the people who ask us to pray. Dan Lord. kami juga berdoa untuk semua orang yang minta kami berdoa, ya Whether they Tuhan. have small sickness or big sickness. Apakah mereka sedang sakit ringan maupun sakit berat, Tuhan sembuhkan. Lord, we pray that you touch them and heal them. Tuhan, kami berdoa jamah dan sembuhkan juga, Pak Lord, Gunawan. we pray for Pak Gunawan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Gunawan di Bandung, Lord, we Tuhan. pray that you touch them and heal Tuhan, them. jamah dan sembuhkan Pak Gunawan. Oh Lord, Tuhan. you're the God Almighty. Engkaulah Tuhan yang We Maha command Besar. all the disease to get out of their bodies in the name of Segala Jesus. sakit penyakit kami perintahkan keluar dari tubuh mereka By demi the nama stripes Tuhan of Jesus, Yesus. they are healed. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sudah disembuhkan. Maybe every pastors, Juga every mungkin believers, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya Lord, whoever is affected, yang telah terinfeksi oleh Lord, virus shield ini. them and keep them and heal them. Kami berdoa, Tuhan, jaga mereka, Tuhan, lindungi mereka dan sembuhkan mereka. And this is a time, Lord, when people are calling on you. Tuhan, inilah saatnya orang-orang memanggil namamu, Tuhan. Lord, those who call on you,
Siapapun yang memanggil namamu, Lord, heal them. Tuhan sembuhkan mereka demi nama Tuhan Yesus Because Kristus. Lord, you tell it's not my heart to see people die. Karena Tuhan, Engkau mengatakan bahwa Engkau tidak menginginkan kematian manusia, tapi Engkau menginginkan pertobatan. So Lord, we pray that Jadi Tuhan, kami berdoa, those who call on you, mereka yang memanggil namamu, forgive their sins ampunilah dosa and mereka heal them dan sembuhkan mereka. and deliver them from the spirit of fear, from the spirit of death. Dan lepaskan mereka dari roh ketakutan, dari roh kematian. Demi nama Tuhan Commit them Yesus. into your hands, Father. Kami serahkan mereka semua ke Lord, dalam tangan-Mu ya forgive Tuhan. their sins, Father. Ampunilah dosa mereka. And we also pray Dan kami juga berdoa for all the people, Lord, untuk semua orang those who are with the Chinese blood. yang terutama ada darah Chinese-nya And Tuhan. we also pray for all the people, Lord, who are the Indian tribe, Indian people. Juga yang orang-orang yang suku India Tuhan. Lord, we pray Keturunan that you India. touch them, Father. Kami berdoa We Tuhan stand in the juga gap and pray. jamah mereka. And we pray for every Juga tribe semua around orang the world, Indonesia every dan semua bangsa di country around the dunia. world. We put before you, Father. Kami taruh di hadapan-Mu Tuhan. Lord, we pray that you touch them, Father. Tuhan, kami berdoa jamah mereka. Lord, we pray that you heal those people. Tuhan, kami berdoa sembuhkanlah We mereka. pray for the leaders. Kami berdoa juga untuk para pemimpin Give them the Tuhan. wisdom and knowledge. Beri mereka hikmat And dan we pray pengetahuan. for the doctors. Dan juga para dokter. And we pray for the researchers. Dan juga para peneliti. Give them the wisdom and Beri knowledge. mereka hikmat dan pengetahuan. Because they are standing in the front line, Father. Karena mereka lah yang saat ini berdiri di barisan depan Tuhan. They serve the nation. Mereka melayani negeri They mereka. serve to save the people. Mereka melayani untuk menyelamatkan Especially jiwa-jiwa. shield them, keep them, and bless them. Terutama Tuhan, lindungi, jaga mereka Tuhan. Lord, we pray for this coronavirus, Tuhan, kami berdoa untuk coronavirus ini. that it shall go disappear from Biarlah this coronavirus world ini musnah dari dunia ini demi nama Tuhan Yesus before the time Kristus. which you have decided, Pada waktu yang telah ditentukan. because you are in control. Karena Engkaulah yang pegang kendali. No virus can be there when you command. Tidak ada virus yang bisa bertahan apabila Engkau perintahkan untuk pergi. Lord, Tuhan, when you commanded saat Engkau memerintah, all the locusts in Egypt to go out, semua belalang di Mesir keluar, all the frogs to go out, bahkan katak-katak juga keluar. everything go out. Semua keluar. All these germs in the name of Jesus, the coronavirus, to Semua get out of the name of virus-virus Jesus. ini juga kami perintahkan keluar demi nama Tuhan Yesus. Lord, we pray that your protection shall be there on the Tuhan, nations. kami berdoa perlindungan-Mu atas bangsa-bangsa. And we also pray for the covering on the families. Kami juga berdoa untuk perlindungan setiap keluarga Tuhan. And we also pray that you shall shield your people, individuals, single, who are working, maybe in the government, in the military, or anywhere they are alone, but Lord, shield them. Tuhan, juga pribadi-pribadi Tuhan, baik yang bekerja di pemerintahan, di militer, mereka Tuhan Engkau lindungi. Lord, we also pray Tuhan, kami juga for berdoa all those people, Lord. So many of them untuk banyak orang. died in nations. Tuhan, banyak orang telah meninggal Tuhan. Lord, we pray for those families. Biarlah keluarga mereka, kami berdoa untuk keluarga mereka. Console those families. Tuhan, hiburkan Tuhan mereka yang telah kehilangan orang-orang yang mereka And cintai more than that, Tuhan. Lord, speak to them that, Lord, Lebih life dari is itu, in your Tuhan. hands and not in anybody's hands. Berbicaralah pada mereka Tuhan. Beri pengertian bahwa hidup ada di tangan-Mu, bukan di tangan yang The lain doctors could Tuhan. not help, the medicines could not help, Dokter tidak bisa menolong, obat tidak bisa menolong. but it's who you. Tapi Engkau yang menentukannya So Tuhan. we pray for those families, that all the families, Jadi kami berdoa untuk semua Maybe who keluarga-keluarga acquired yang that. terefek Tuhan. Lord, they shall look forward to you. Biarlah and mereka you shall mencari answer them, wajah-Mu Father, Tuhan. Jesus. Memanggil dan minta pertolongan-Mu. Dan jawablah Tuhan. Lord, we also pray
Tuhan, kami juga for all berdoa the ministries around the world, untuk semua pelayanan-pelayanan di seluruh dunia. Lord, who are streaming or praying or Baik pelayanan whatsoever. melalui Bless them, streaming Father. dan lain-lain, Tuhan, berkati Tuhan. And we also pray, Kami juga berdoa, Lord, Tuhan, that you shall bless biarlah Engkau the memberkati leaders para pemimpin by giving them the wisdom dengan memberi mereka hikmat and the heart which has a heart to serve people. dan hati yang mau melayanimu. We pray that you bless them, Father. Kami berdoa berkati mereka, Pak. And Lord, we also pray Dan Tuhan, kami juga berdoa, that every believer biarlah setiap orang and percaya every pastor dan setiap give hamba them the Tuhan, wisdom and knowledge beri mereka hikmat dan pengetahuan to stand in the gap and pray, untuk menjadi perantara, pendoa syafaat dan berdoa to pray for the family, bagi to pray for the keluarga-keluarga, neighbors, bagi sesama manusia, and to pray for, Lord, even their enemies. dan bahkan bagi musuh-musuh mereka. And we pray that, Lord, give them the wisdom Berilah mereka to use all the hikmat technologies untuk bisa memakai to teknologi reach yang the ada people and pray together. untuk menjangkau sampai ke pedalaman dan membawa mereka dalam doa. We also pray Tuhan, this kami juga situation berdoa supaya situasi can ini create recession yang and economic yang problem, bisa menciptakan resesi dan masalah financial keuangan, problem, masalah ekonomi, food problem, masalah makanan, raw kelaparan, material problem. masalah bahan baku, Lord, there may be many complications, Tuhan, chain of akan problems. banyak komplikasi disebabkan dari masalah ini, Tuhan. Masalah yang berantai akibatnya, So Tuhan. Lord, we pray Jadi Tuhan, kami berdoa, that this shall not continue for a long time. biarlah hal ini, Tuhan, wabah ini tidak berlangsung dengan lama, But sampai lama, you Tuhan. shall do it, finish it Tapi by the Tuhan, time which you have biarlah spoken, segera which you have berlalu, specified. Tuhan, sesuai dengan waktu yang telah Kau tetapkan. Lord, we commit it to your hands, Father. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Lord, we also pray Tuhan, kami juga for berdoa everyone who are doing the business. untuk setiap orang yang berbisnis. We pray that you shield them and keep them and bless them, Father. Lindungi Tuhan, jaga dan berkati mereka, They Tuhan. don't lose any money, Tolong Tuhan supaya mereka tidak kehilangan uang, but they shall be blessed. tapi biarlah Tuhan mujizat terjadi dan mereka diberkati lebih lagi. Lord, as a law of Sabbath, Tuhan, seperti hukum hari Sabat what did you tell? yang telah Engkau Lord, katakan, you Tuhan. have told that when you don't work on the Sunday, on the Sabbath, you shall bless them 3 times. Sesuai dengan firman-Mu, Tuhan, untuk menguduskan hari Sabat, dan apabila orang mematuhinya, maka di hari berikutnya, Tuhan, Engkau memberkati 3 kali lipat. So we pray. Jadi kami berdoa, Now Tuhan. this maybe 14 days Dalam situasi ini kami harus di rumah, mungkin selama 14 hari bahkan or lebih, 21 days, atau mungkin 21 hari. they are going to be without job. Yang mana business. harus di rumah, tidak ada pekerjaan, tidak ada bisnis. But what they're going to do is, Tapi Lord, yang mereka they lakukan stay adalah in your presence mereka berdoa senantiasa ada di hadirat-Mu and they read the Bible more. dan membaca Alkitab They pray firman-Mu dan berdoa lebih They lagi stand in the gap and pray for dan us. menjadi perantara berdoa bagi orang So lain. you shall bless them Jadi biarlah oleh karena itu semua, Tuhan, Engkau berkati more mereka abundantly, lebih berlimpah-limpah even lagi, more than 3 times. bahkan lebih daripada 3 kali We lipat. claim your blessings. Kami mohon The berkat-Mu. Bible does Alkitab mengatakan in Exodus, dalam kitab Keluaran, in Leviticus, dalam kitab Imamat, if the robber robs, apabila ada pencuri mencuri, they shall compensate twice. mereka akan mengganti 2 kali lipat. In Proverbs you tell, Dan di dalam kitab Amsal Engkau you mengatakan, shall give even 7 times. bahkan Kau akan mengembalikan 7 kali lipat. It's the devil who brought this coronavirus. Iblis yang membawa coronavirus ini, So Lord, the devil is robbing the prophets. iblis yang mencuri untung dari orang-orang yang The bekerja, devil is robbing the livelihood.
Iblis yang mencuri kehidupan. The devil is robbing their peace. Iblis yang mencuri damai The sejahtera. devil is robbing their freedom. Iblis yang mencuri kebebasan. So Lord, we pray that Jadi Tuhan kami all berdoa, these profits, all the biar semua business keuntungan yang harusnya diperoleh dari that shall bisnis, be replaced a minimum of 2 times in the biarlah Tuhan dikembalikan minimum 2 kali lipat Tuhan. that is according to the law, Father. Sesuai dengan firman-Mu. So we pray that what the devil robs shall be returned back in twice. Jadi kami berdoa apa yang dicuri iblis Tuhan biarlah dikembalikan minimum 2 kali Bless lipat. each and Tuhan. everyone, Father. Tuhan kami berdoa berkatilah setiap Everyone who orang. participate in this prayer Setiap orang yang berpartisipasi di and doa whoever is saat watching ini. here, Siapapun yang bersama we pray that you bless them, Father. dengan kami saat ini, kami berdoa berkati We pray Tuhan. for each and everyone who are watching from India, Kami berdoa untuk setiap orang dari India, from Germany, dari from Jerman, Philippines, dari from Filipina, Indonesia, dari Indonesia, and from Netherlands, dari Nederland, and from wherever they dan are dari watching. manapun mereka menontonnya. Even after this, whoever is watching, Bahkan setelah ini ditayangkan secara offline, mereka we release your menonton blessings in the Tuhan. name of Jesus. Kami lepaskan berkat dari Tuhan. Let them receive a double portion Biarlah mereka menerima berkat double when your anger is past over. saat amarahmu telah When berlalu, your blessings is coming down, saat berkatmu tercurah, when the germs is gone, saat virus-virus dan you bakteri shall ini open a double berlalu. portion of blessings Bukalah Tuhan berkat double for the business people, untuk orang-orang yang for the melakukan pastors, bisnis, untuk for the hamba-hamba Tuhan, believers. untuk orang-orang You percaya. shall restore a double portion. Engkau pulihkan 2 kali lipat. We commit it against everyone, Father. Kami serahkan setiap orang ke dalam tangan. Bless them, Berkati mereka. because you are a God of blessing, Karena Engkaulah Tuhan yang memberi berkat. and you are pleased to bless your children. Dan Engkau sangat bersuka cita untuk So memberkati we pray umat. that you bless your children Jadi kami berdoa berkati umat. and make them to be a blessing. Dan buat mereka menjadi In the berkat. name of Jesus, we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Amin, 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 Let's amin. receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the God of Abraham, Kiranya Tuhannya let the God Abraham, of Isaac, Tuhannya Ishak, let the God of Jacob Tuhannya Yakub bless you memberkatimu and give you a double. dan memberimu With the love of the Father, berkat double. Kiranya kasih dari Bapa kita di grace and peace surga, of Jesus, damai sejahtera dan kemurahan dari Tuhan Yesus during the reading of Kristus, the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh we should Kudus everyone of us menyertai setiap and all kita the saints of this world dan menyertai semua orang kudus di seluruh until dunia Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amen. Amen. Amin, 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 amin. God bless you. God bless Tuhan you. memberkati. God bless. Thank you, thank you. Thank you for joining us, each and everyone. Udah bergabung bersama kami setiap orang And God bless you. dan Tuhan berkati. Tonight, don't go and sleep just like that. Malam ini jangan ya udah capek langsung tidur gitu. Pray, Ingat berdoa, ask God minta kepada to Tuhan reverse all your negative things. untuk mencabut kata-kata negatif yang pernah kita ucapkan Your ya. Ingat negative ya. words, negative actions, Karena kata-kata negatif kita, tindakan negatif kita and make peace. itu harus dicabut, kalau nggak bisa menghalangi kita. God bless you. Ya Tuhan memberkati, jangan lupa besok jam 9 ya. Tomorrow 9 o'clock. Bye-bye.